Imbangag sa pakabset, madayon ni Apo. Oray ti nagdalanan tayo nga saksakit dat nga week. Kita darata nga babayin ti asin ni Apo ket mabailan tayo nga gimong nagtultuloy nga agdayaw ken agad adal iti sasawi ti Apo. Ket ituloy tayo garo dayto ipanag-adal tayo. Jay tarigagay tayo nga maawatan no anya dagiti pakilasinan or anya ti itsura iti maysa nga Baptist Church nga iso iti maysa nga nagan tayo. Maysa nga conviction nga taktakderan tayo. Ket inadal tayo di last iti may panggap iti freedom of conscience, and then inadal tayo iti congregational church government, and then tatanga agsapa kit adalin tayo iti regenerate church membership. Anya dayto yan ati ket nga sawen dayto ikakabsat. No kuna tayo nga regenerate kaya nasawen born again. Yan naianak manen. So kaya na lang asawin ket naisalakan. Sino iti agbalin nga membro iti simbahan? Iti maysa nga Baptist Church iti sungbat tayo ket dagiti naisalakan. Dagiti naisalakan ni suda iti may kari nga maakseptar as membro iti maysa nga local Baptist Church. So kitan tayo man nga umuna iti naidokumento nga panangibaga dagiti umuna nga Kristiyanos kada tayo ijay London Baptist Confession Article 26 ijay umuna nga paragraph. Kasto iti kunada, the Catholic that is universal church, siguro mangagtayo word nga Catholic kita iti dumteng nga dagos ti panunod tayo ket jay Roman Catholic. Dalin tayo dagitoy ket we have to put in mind kun nato gamin tatano Catholic ako nano. Catholic iti kanasawen ket Roman Catholic. Iso nga adda nga kinanayon jay Roman nga iso ti definitive nga word ijay title nga Roman Catholic. May isa nga word diay Roman Catholic. Kung nato yung Roman Catholic, it refers to jay Roman Catholic denomination, Roman Catholicism. Jay ingem no kung nato yung no jay word lang nga Catholic, masapol nga kitain tayo no anya ti kaya nga sawin. Ti word nga Catholic ti kaya nga sawin day ti universal. Universal. Adda iti Catholic or Universal Church nga manatoy may be called invisible with respect to the internal work of the Spirit and the truth of grace. So anya iti invisible church, anya ti Catholic or Universal Church. Daytoy jay kunata yung nga invisible. Apay nga invisible? Gamin iti tuktukuyan tayo ket jay na panagtignay tinasantuan nga espiritu nga lingid iti narabaw nga panangkita iti matatayo. Jay narabaw nga mailangaan ti matatayo. Dayjay ti panagtignay ti espiritu ni Apo. Nga ti espiritu ni Apo isuna iti mang regenerate iti tao spiritually. Isuna iti mang born again iti tao. Kuna niya po ting Yesu Kristo, he that is born of the Spirit is of the Spirit. Iti regeneration, iti panaka born again, ket babaen iti Espiritu Santo iti Apo. Iso nga na espirituan daytoy han nga dagos, han nga kasjay lang nga mailangaan nga dagos iti matatayo. Contrary ijay ayan iti physical birth, ngano kunada nga
naganak man ni kastoy nga karuba tayo. Yeah. Kita sino nang ibagak na? Nagapuak ijay da kamiti ng ipan kanya na di hospital nga naganak. So adati external evidences nga makita nga dagos tanay pisikalan. Nya trabaho ti espiritu ket na spiritualan. Yeah. Haan nga kasi nga makita nga dagos iti mata iti tao isong ako nata yung invisible. Ken iti panagtignay iti espiritu ni Apo nga mangisalakan keta adda iti panakabukal iti kunata yung universal church. Dagitoy dagay amin nga insalakan iti Apo. Babaen iti aramid na. Dagitoy keta bukbukelin dagiti amin nga insalakan ni Apo Dios. Gapu iti paraburo na. Ano it consists of the full number of the elect who have been, are, or will be gathered into one under Christ her head. So data iti one universal or Catholic Church of Christ. Tukuyan na dito iti amin nga insalakan ni Apo Dios. Dagiti saints idi, dagiti agdama, ken dagiti maisalakan tupay. Haan nga lingid iti panakaammo ni Apo Dios. Dagiti tattao na. So, dayta ti bukbukel iti kunata yung universal church. So the church is the spouse, the body, the fullness of Him who fills all in all. Dayta iti view tayo ijay universal church. May ito Baptist distinctive adda iti kunata yung local church. A local church being a manifestation of the universal church is to be comprised of believers. Ijay again London Baptist Confession Article 26 paragraph 2 kunana all people throughout the world who profess the faith of the gospel and obedience to God through Christ in keeping the gospel are and may be called visible saints as long as they do not destroy their own profession by any foundational errors or unholy living. A local congregations ought to be made up of this. So very clear anya di statement na amin garud nga ni isalakan iti daytoy nga panawin tayo, daytoy nga agdama nga panawin tayo may be called visible. Yeah, gamin na uray on the other hand iti regenerating work iti Holy Spirit ket haan nga mailangaan nga dagos iti matatayo tan spiritualan garud ngem iti realidad na daytoy ket mangpaneknek iti kinapudno na. So nga kunan niya puti nga Jesucristo kasjay angin nga magapu ijay east napan ijay west or north south lumabas samom muno nagapuan na kin turturungin na ngem ammom nga adda dayta. So kasda iti realidad iti regeneration and dagiti garud na isalakan iti daytoy or iti bawat panawin ket maawagan tayo met nga visible gamin in a way maiparangmot iti kinapudno tinaisalakan da. Mailangaan tumo lang, makitan tumo lang met iti kinapudno iti kaisalakan da. Iso nga iti panakaidinay iti profession da iti dayta nga pamatiken ni Kristo ket kunana toy babaen iti errors dayta jay kunana toy nga heresies or doctrinal errors and unholy living. So dagitoy met iti mang prove opposite ijay mabalin nga profession iti taong kunana namadyak man ken ni Kristo ngem nohan nga agtalinaed isuna kadagijay laeng wagas nga pamaneknek iti kinapudno iti kinaadday ti espiritu ni Apo Dios which is iti ngumatngato or dumakdakkel nga panagbiag iti kinapudno ni Apo Dios ken iti kinasanto na ket mabalin met nga mai-deny
jay profession da. So in a way makita tayo garud nga iti invisible churchmate iti bawat generation is visible. Kaputa jay bunga ti Espiritu Santo kita nga maiparang kadagiti namati. So daytoy met nga visible church iti bawat panawin. So damit iti agbukal iti maysa nga maawagan nga local church. So dati agbukal iti maawagan nga local church. Dagitoy naisalakan. Dito ito'y garud nga naala daytoy Baptist distinctives tayo babaen iti dagitoy early confessions. Dagiti mo na nga Baptist iti awagan tayo nga regenerate church membership. Dagiti naisalakan iti sudat ti agbalin nga membro iti church. Yeah. So i-define tayo lang dagitoy manin. Invisible church ano daytoy? The church as God sees it. All the elect in all generation. Yeah. Dagiti na santos nga nagsubli ken inala ni Apo, dagiti agdama nga santo tatta, ken dagiti maisalakan tupay. And then visible church, the church as man sees it. The church na po ito ng Jesucristo iti bawat panawin. Daytoy visible church, kuna na ito could contain errors but should be composed of believers. Dagiti daytoy visible church ket akas kuna na ito as man sees it ket mabalin nga karoon iti imperfections. Yeah. Nevertheless, dagitoy ket bukbukalan dagiti naisalakan ni Apo nga adaan iti pamaniknek ni Apo Dios. So kitain tayo man kabsat no kasano iti church membership ijay New Testament. Kasano iti church membership ijay New Testament. Umuna adda iti definite identity, number, and entry point for church membership. Makita tayo dagitoy nga hints. Ijay New Testament. Ijay Acts chapter 2 verse 41. And then verse 47. And then chapter 5 verse 14. Basahin tayo man dagitoy kabsat. Acts chapter 2 verse 41. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And there, verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. So the census, the mention of numbers, bitoy kabsat, Book of Acts, iti pinaka-intention na. Ket ipaka-ammo kada tayo nga dagiti di membro iti church ket definite. Jay those people who are welcomed into the intimate fellowship of the church. Ket ammo da. Yeah. Iti kanayon nga mangmangeg ko nga panakaawat da ditoy ket dagitoy numbers ket ang tawag dito dayjay panagpaadu ya jay pyramiding nga style ti panagadu so nga dayjay principle iti church multiplication nga kunada nga each one bring one. I mean kayat da nga ma-imitate daytoy records iti Book of Acts. Yung nukitan tayo dagiti nga principle ket hamit nga uman nurut ditoy enti Book of Acts gamin. Ito'y Book of Acts. Manulang ti agkas-kasaba. Handa pa nga mature dagiti adu nga believers. Handa nga amin isuda kit agkasaba. Ya manulang dagiti agkas-kasaba dagiti 12 ken dagiti 100 100 plus. Ya. Ngem uray maysa iti agkasaba. Jay result na talaga nga overwhelming. Hanga di iti nga mang surusuro di Book of Acts iti strategy no kasano nga agpado kasala jay
each one bring one, or multiplication by, evangelism by multiplication ba yung may isa. So ang aditi thought na ditoy, aditi pakpakit pinaka-central pagpakita na ditoy, kita maimatangan da, mailangaan da dagijay tattao who have made professions kinaputi ng Yesu Kristo. And amuda dagiti tattao whom they have welcomed into the fellowship, ijay intimate nga fellowship, iti church, iti da nga nalawag nga makita tayo dito. Urayjay chapter 5 verse 14. And then may sapay, so those who received this word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Dagiti kami verses. 5 verse 14. Basahin tayo na ito. And more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. So dalata jay consciousness da kabsat kadagi jay numbers iti tattao who were being added ijay church. And then may isa pa number 2. The membership of the church must be comprised of those who are converted to Christ. Iti may isa pa nga nalawag nga makita tayo kadagito nga verses. The same verses, Acts chapter 2 verse 41 to 47. And those who were added unto the church received the word preach. Nakceptar da jay na ikasaba, jay adal. Namati da ijay naiadal kadakwada. Later, we will discover in the book of in the epistles of the apostles, there are a lot of problems in the gathered church, in the congregations. Whether in Jerusalem, Corinth, Asia, and later Macedonia. Makita tayo nga adati problems kadagijay churches nga dagijay about doctrines, about moral issues. Nevertheless, dagiti tao nga dagijay who were accepted into the fellowship of those gatherings, locally gathered churches, have made their profession kaniya po tayo nga Heso Kristo. Iti inkumpisar da nga panamati da kani apo tayo nga Heso Kristo. Iti inakseptar da nga kasaba dagiti mga kasaba ni Apo. So they received the word and they were saved. In Acts chapter 9 verse 26, Paul initially rejected the grounds of disbelief in his conversion. Acts chapter 9 verse 26. Ni Apostle Paul, namati isunakin ni Apo after ijay unique nga experience na, unique nga encounter na kin ni Apo. Kita adda nga ibagbagana nga namati isunan kin ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Ngayon niya iti immediate nga reaction di church. Handa nga mamati niya kapsat. Handa nga akseptarin nga dagos jay testimony na. So masapol nga adda iti maysa nga elder iti church nga mang testify ijay conversion ni Apostle Paul. Anya ti basis da ijay transformation nga inaramid iti espiritu ni Apo Dios iti panagbiag na. So ijay pa lang kabsat makita tayo nga adda iti awareness dagiti Christians ijay gathered church ijay panang welcome da iti asino man ijay fellowship or ijay gathering iti believers. And then verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he sees the Lord who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. So adati elder nga nang nagtestify ijay truthfulness iti conversion ni Apostle Paul. And so
Kadag ito nga basis makita tayo kabsat nga nalawag iti sasaw iti Apo nga haan nga kaskas di nga basta no ada iti interesado kita akseptarin iti unig ti simbahan. Mayat nga ken nga mapaniknikan tayo nga agpayso iti profession ken confession iti maysa nga namati or mga ibagbaga nga namati kanya po ti nga Jesucristo. So importante da ito ikabsat para ijay salunat iti church niya po tayo nga Jesucristo. So dati sa magamano nga applications tayo dito The church assesses the conversion experience and gospel belief of a candidate for membership before acceptance. So, dito nga practice kita nga imagine nga rude ken strict. Yeah, dediket truthful and gracious. Yeah, kasi kamati treatment tayo. Iti kaste we are not withholding the blessing of church membership to people. Yeah, but we are iti tarigagay tayo kabsat ket idiabot iti Christian and spiritual discernment tayo ket i-build iti church niya po tayo ng Jesucristo nga pure ken holy para kini Apo Dios as we are instructed. We were instructed isasaw ni Apo Dios. So beware of accepting a mere profession of faith without qualification. So, a mere profession of faith without qualification. So nga, iti training tayo, iti sasaw ni Apo Diyos, iti purpose na ako na ni Apostle Paul so that we'll grow in knowledge and in grace. We grow in truth and in grace. We grow in our discernment. Nga mailangaan tayo, iti working iti spirito ni Apo Dios iti biag iti tattao. Gamin sino ti mang welcome iti tattao ijay church datayo as a body. Yahan nga may salang. Hindi kita tayo nga body. But of course, wisely as the Lord grants wisdom in administration, met nga mang ag-appoint tayo iti mature Christians in church nga agbalin nga in charge iti mang check iti qualifications dagiti siya sino man nga interested nga maki-join iti membership iti local church. So we have to beware in accepting mere profession of faith without qualification. There are gospel basics expected of any true believer to know and confess. Galatians chapter 2 verse 16. Kas na ibagatay tatay adda nga mailangaan iti Kristiyano dagiti kakabsat da nga Kristiyano kuna ni Apostle Paul our spirit bears witness the Spirit of God bears witness to our spirit that we are the children of God. So, one Lord, one faith, one baptism. Adadag ito'y nga, pagka may maisaan tayo ken ni Apo. Iso nga, adda nga, iti Kristiyanos kit madiscern da. Uray man, itihan nga perfect nga degree. Iti truthfulness, iti profession, iti tao kit adda nga, adda ti impaay ni Apo nga, wagas nga mailangan tayo dagitoy. Galatians chapter 2 verse 16. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Dito pa lang banag kabsat. Justification by faith alone. Kanya po ting Jesucristo kita may isa nga banag nga mabalin tayo nga pagsanggiran. May panggap iti panang check tayo iti profession
iti tattao. And then we have to beware of requiring maximum spiritual experience, knowledge. Dito medjay mabalin nga extreme pagturungan na of requiring maximum spiritual experience and knowledge. We don't have to hanti masapul nga mangi-require iti maturity and series of spiritual evidences santo tayo nga akseptarin ti maysa nga tao iti pamati. We are aware kabsat nga aware tayo nga iti church ket necessary ijay maturity iti believers. So nga hanto yung nga mapan iti kasjay met nga extreme nga masapol nga makita tayo iti spiritual maturity before accepting someone to church membership. Mada iti umanay nga gospel points nga pangilangaan tayo iti confession. Iti genuineness iti confession iti maysa nga tao nga interesado nga makibilang ijay local church. Keta may sapay, we also have to beware of expecting maximum assurance from the candidate and the congregation. So beware of expecting maximum assurance from the candidate and the congregation. So medyo parehas da ito ikabsat ijay maysa ijay second. Mabalin nga ijay panag-akseptar tayo ti maysa nga tao who profess faith in Christ. Ket mabalin nga haan nga hanti nga very 100% convinced. Yeah. Mabalin met nga uray ijay part iti applicant. Ket mabalin met nga haan nga isu na 100% nga convinced kadag ijay expectation na iti church. Ken kasi malang di church ijay applicant kasi. But haan nga masapul nga 100% fully nga comfortable and convinced tayo bago tayo nga i-grant iti blessing iti acceptance ijay church membership. Yeah. Adagarud dagitoy importante nga gospel points no dagitoy kabsat ket na-establish ket masapul nga agtalik tayo ken ni Apo and have faith nga iti maysa nga tao nga akseptarin tayo in the fellowship of believers will grow with us nga adaan iti napudno nga pamati ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So dayta balta adamot iti preservation nga trabaho ti Espiritu ni Apo Dios iti bawat namati. Kay nadamot iti umno nga bilin ni Apo ijay church no kas ano nga i-maintain iti membership iti church. Yeah, so tano hantay ko mga mapan ijay very very weak nga position iti panag-akseptar iti church membership. Duti churches at nga di manon da 20 point nga awanin iti definite church membership. Yeah, basta when people come and go, if they want to come regularly, they are members. If they just choose to go away, then they are no more members. Hanga kas jay kabsat. And nahantimet nga mapan manin ijay extreme met nga opposite kabsat. Nga very strict rejectarin amin nga profession iti tao. Gapulang iti anyaman nga discomfort or haan nga napnik nga standard that is not required
in scriptures. Yeah, so anya iti conclusions tayo dito Kamsat, may isa lang. Only the regenerate are empowered by the Spirit to submit to the head of the church. So, that iti confidence tayo ken ni Apo that the regenerate are empowered by the Spirit to submit to the head of the church. So, with that, kita magkaroon tayo iti eagerness and confidence nga welcome iti tattao who have made profession of faith in Christ to be member of the local body. Again, because dito'y church niya po tayo ng Yeso Cristo, niya po tayo ng Yeso Cristo iti head, and dito'y nga relationship, it very important kabsat, ijay maturity, iti believer. At no, mai forfeit dito iti may isa nga tao, gapo lang iti anyaman nga kina rigid iti attitude iti church, kita dito kabsat kita dakkel nga pagbasulan kini apo tayo nga Hesus Kristo. Okay, so dito iti regenerate church membership. Ada ticket yung damagin na kabsat? Any question? Mr. Dan. Hypothetical situation ng pastor. No example, ada iti sa kakayata member of the church. Yung sika, kas na ada ti among J-life na he or she is not morally well. For example, he or she likes to gamble frequently kas dry. Or ada ti among J-work or nahaangan na pintas na testimony. Ibagang ba iti pastor, DJ among na knowledge na mabalik nga hinder na ma-provision na to be member, or would that be slander by ang nagtanda mo agtalan na ng the process, or ato ba di kailangan responsibilidad ng mga iba ko? Yeah, okay, so yes, every uray adati mapili nga ko nga adati Christians who are members of the church who are in charge ijay assessment iti application to church membership. Ket that does not mean nga dagidado mga members iti church ket awanan dati right ijay. Adante ijay church latta ket adante yu amin ti role. Ijay assessment iti panaka-acceptar iti maysa nga Kristiyano. Ijay church. Ket very important diay nga no aday ti ag-apply ti church membership ket sika nga may nga Kristiyano ket mas amamong isu na, you are most qualified nga usarin ni Apo taano makatulong ijay proper assessment can help ijay Kristiyano nga diay taano may member ijay church. Because for example, regular gambler, we cannot receive in membership a regular gambler, because we will destroy the whole body. So nga upon application pa lang iti church membership, kaniti may nga membro ket knowledgeable ijay frequent sinful lifestyle iti may nga tao. Ket jay Christian nga jay kita adati karibing nga na to coordinate ijay body iti believers who are in charge iti panang-assess iti to help, yeah, and to communicate ijay applicant nga part ijay regeneration kini po nga Hesus Kristo ket daytoy nga klase iti biag ket hangan manurot ijay ebanghelyo ket nasken nga in repentance ket may bati diay if you truly desire to be a member of the body of Christ. So kasi jay iti position ko ijay because every member of the church get part da ijay panag-welcome iti maysa nga Kristiyano in the fellowship of the local church. Ano po? So, DJ panaka-iaramid na
beware of slander. Always beware of slander. Aday ti proper nga coordination. Kadagiti laing right people nga dapat nga makamo. So tano han nga makadadael iti biag iti Kristiyanos. Wait, uray ijay kwa kabsat, uray ijay gospel presentation tayo. Uray ijay gospel presentation tayo. No mamu tayo di tao, mas may mayat. Mas may mayat na mamu tayo di tao, mamu tayo di inclination na itibiyag, drunkard, for example. When we preach the gospel to them, we can point to the sin by the light of the gospel, calling them to repentance. We can see that kabsat in the New Testament, in the approach of the believers. Ijay worship of idols, ijay drunkenness, kadag ijay dadto mga tao nga noon niya dagijay basol nga ayanda, madresan ijay basol hanti nga mabuting kabsat nga mga dress iti basol iti tao. Ijay lawag iti gospel niya puto ng Jesucristo. Because di lang iti wagas that will call them truly to faith and repentance. Kanya po ito yung Jesucristo. Yeah. By the gospel, akabsat, han nga just fault finding lang. But in the light of the gospel, calling them to faith and repentance. Adapay, any more question or any input? Okay, so no awan kita we will pray. Kanarag tayo garod. Agyaman kami apo ti wayawayang impay mo kada kami nga gadal. Agyaman kami ti courage nga gadal kada gitoy. Babay ni ti asim ken parabor mo apo. Kita pagbiligim ti pamati mi so that we can also reach out to these biblical standards and convictions that our forefathers have stood upon kadagiti panawenda. Kita mabay na po lang iti parabor mo nga may takdiran mo dagitoy para po Diyos iti pagimbagan iti iglesia yo apo Diyos ken iti benefit iti generation ni. And kang runan iti amin dagitoy apo Dios ket iti panakitan ok iti nagan mo. Dagyaman kami ama daytoy iti dawat ken kararag mi iti nagan ni Jesucristo. Amen.